எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லை கன். നമുക്കൊന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ? കൺഫ്യൂഷൻ. ഞാൻ വേറൊരാളുടെ കാമുകയാണ്. യാരെന്താ പയ്യൻ? ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാ. പേര് മധു. நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழக ஆரம்பித்து எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல பாண்ட் கிரியேட் ஆச்சு. പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാം. എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. ഫൺ മേലെ சொல்லு. சடனாக ஒரு நாள் அவனுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணோம். എന്നാ നിനക്കിത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പറയായിരുന്നില്ലേ? அப்பதான் அப்பா நம்ம கல்யாணத்தை பற்றி சொன்னார். உடனே எனக்குள்ள ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன். എനിക്കൊരു കാമുകനുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ എന്റെ ചേട്ടന്മാരും അച്ഛനും അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടില്ല. நீ இல்லைன்னு நான் சாவ போல, ஆனால் அவன் இல்லைன்னு இன்னைக்கு நான் சாவ போயிருக்கேன். ശരി ശരി,